दानिश अज़ल से है इब्ने खुदा, तुझे मुझदा यही सुनाना है। नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट। खुदावन यसु मसीह का अजीम जलाली और बाक़दर नाम में आपकी खिदमत में अदा पेश करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम, जो आज का कलाम आपके लिए बासे बरकत और मुबारक होगा। आपकी ज़िंदगियां बदल देने वाला कलाम है। हमारे स्टूडियो में पास्टर बाबर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के कलाम के ज़रिए जो पास्टर बाबर आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आप खूब फैज़याब होंगे। आप प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट देख रहे हैं। नया जीवन इन क्राइस्ट का मतलब है मसीह यस्सु में नई ज़िंदगी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम साम 103 पढ़ते हैं। आए मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो जो तुझे तमाम बीमारी से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। खुदावंद यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा हैं। कुदरत, हशमत और बुज़ुर्गी के लायक वही हैं। वो सब बादशाहों पर हाकम हैं। उनके सामने हर चीज़ जो है वो कोई बेबहरा नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह लाज़वाल हैं। आज के पिछले हफ्ते आज का जो हमारा मौजूद था खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत, उसके बारे में हम आपके साथ कलाम देंगे पास्टर बाबर साहब। और आएँ आज का कलाम। पास्टर जी, आप कल जो पिछले हफ्ते का प्रोग्राम था उसी से हम शुरू करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत। तो आप क्या हमारे नाजरीन को कलाम देना चाहते हैं? मसीह यीशु की उलूहियत के बारे में आप बताएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया फिर अदा करता हूं और सारे इस सिस्टम के लिए कि जो आपने खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने के लिए ये काम किया, और रिकॉर्डिंग के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, होस्ट के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। कि पिछले वीक हमने खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत के बारे में सीखा, लेकिन आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात के बारे में सीखें। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। कि खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात किस तरह के थे और वो किस तरह मोजज़े करता था। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम मोजज़ात के बारे में सीखेंगे। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो तलावत रखी गई है, अगर आप प्लीज़ उसको तलावत करें यूहन्ना की इंजील में से, तो फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी, हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली 10 आयात आपकी खिदमत पे मैं पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी, और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उनसे कहा कि उसके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी, यानी कि पानी की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन चुका था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक़्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। यह पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए।
खुदावन यीशु मसीह के मौजज़ात, बहुत से मौजज़ात हैं पास्टर जी, आप जानते हैं अंजील जलील में बेहद मौजज़ात हैं, और आप उनमें के मतलब आप बताएंगे नाजरीन को कि क्या मौजज़ात थे खुदावन यीशु मसीह जो उन्होंने ज़ाहिर किए अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में। मैं खुदावंद का ज़िंदा कलाम शुरू करने से पहले अगर हम 2 मिनट के लिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। जी जी। और मैं आपकी इजाज़त के साथ सारे व्यूअर के साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखने के लिए ज़हान की तनवीर के लिए दुआ करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। हाँ, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें, क्योंकि हम खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। तो खुदावंद से क़ुव्वत और ताकत मांगें। अल्लाह शुक्र के रब, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने हमें अपनी कुदरत के लिए बनाया है, हमें तख्लीक किया है, हमें खलक किया है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। ए कादर मुतलिक ज़िंदा आसमानी बाप, इस वक्त तेरे हजूर हम तेरी दी हुई तमाम बरक़ात के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मैं इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, भाई जुवेद के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। मैं इस वक्त तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ कि मैं इंसान हूँ, मेरी अकल, मेरी सोच नाक़स है, लेकिन खुदाए कदूस जब तू हमें छूता है, अपने पाक रूह की रहनुमाई देता है, तो फिर ये गहरे भेद हम सीखते हैं और दूसरों को सिखाने के काबिल भी बन जाते हैं। मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तू हमें अक्ल, हिकमत और दनाई बख्श दे, ताकि हम इन गहरे भेदों को जान सकें और सादा अल्फाज में तेरे लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यस्सु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने फिर मुझे मौका दिया कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखें। खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो खुशी से भरा हुआ है, वो हमें हर वक्त खुश रखता है। तो आज मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मौजज़ात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु अलैहि मसीह के पास क्या अथॉरिटी थी, वो मौजज़ात करते थे। क्या उनके पास वो पावर थी जिसके वसीला से वो करते थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने साइमीन को बता सकें, हम अपने तमाम लोगों को, बल्कि तमाम दुनिया को बता सकें कि यीशु की अथॉरिटी दूसरे नबियों से, दूसरे पैगंबरों से मुख्तलिफ थी। सबसे पहली बात कि मौजज़ा, मिरेकल, ये है क्या? मौजज़ा जो है ये इस तरह बयान किया जाता है कि अल्लाही कानून जब अदना कानून को रद्द कर देता है तो वो मौजज़ा कहलाता है। अदना कानून से मुराद है कि छोटा इंसान का कानून, इंसान का कानून, जो इंसान ने की कानून अकल से जो है वो उससे बालातर है खुदा का कानून। जी, यानी कि खुदा का कानून आला कानून और अदना कानून इंसान का कानून, जब इनको आला कानून अदना कानून को रद्द कर देता है तो मौजज़ा वकूअ पज़ीर होता है। मैं आपके सामने मिसाल रखना चाहता हूँ कि आइंस्टाइन जी जी एक साइंसदान था जिसने बहुत बड़ी आइंस्टाइन के साथ मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हमारे साथ व्यूअर से भी मैं माजरत करूँगा। आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन जो है उसने क्या किया कि वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि उसके गार्डन में एप्पल का दरख्त है और एप्पल जो है नीचे गिरा है। वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या ये ऊपर भी तो जा सकता था, ये नीचे क्यों गिरा है। उसकी इस रिसर्च ने, उसके इस काम ने दुनिया में एक ऐसी फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने डिस्कवर किया जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, कुव्वते सकल कहते हैं। तो उसकी सारी रिसर्च इस बात का नतीजा है कि जब वो सोच रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसने ये डिस्कवर किया कि ज़मीन जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। एप्पल जो है खुद ज़मीन की तरफ नहीं आया, बल्कि ज़मीन जो है इसमें कुव्वत है,
اس میں طاقت ہے جی جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کیا ہوا کہ خداوند یسوع المسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو آسمان کی طرف اٹھائے گئے. کہ زمین کی گریوٹی نے ان کو اپنی طرف نہیں کھینچا جی بلکہ وہ اوپر کی طرف گئے. تو کیا ہوا؟ معجزہ ہوا ہاں کہ ڈیفینیٹلی ادنا قانون یعنی کہ نیوٹن کا جو بنایا ہوا قانون تھا کہ زمین کے اندر قوت ہے، وہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح نے اس قوت ثقل کو، فورس آف گریوٹی کو رد کیا اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے. جو نیوٹن کا قانون تھا نیوٹن کی عقل سے بالاتر یعنی کہ اس کو رد کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جی سب الہوں سے شاید عظیم ہے. جی وہ طاقت رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اعلیٰ قانون یعنی کہ خدا کا قانون انسانی قانون کو، ادنا قانون کو جو انسان نے بنایا ہوا ہے اس کو رد کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے. خداوند یسوع المسیح کے معجزات جو ہیں وہ لاسانی ہیں، جی ان کا کوئی ثانی نہیں. یعنی کہ اس نے معجزے کسی سے دعا کر کے نہیں کیے. اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انبیاء نے، خدا کے لوگوں نے خدا سے کہا کہ اے خداوند میرے لیے یہ کر. جیسے ہم دیکھتے ہیں ایلیا، الیشا، موسیٰ، انہوں نے خدا کی پاور سے، خدا نے ان کو گائیڈ کیا کہ تو ایسا کرے گا تو یہ معجزہ ہوگا. لیکن خداوند یسوع المسیح کے معجزات جو ہیں وہ ان سے ڈیفرنٹ ہے. جو حوالہ آپ نے تلاوت کیا اس میں خداوند یسوع المسیح نے، بائبل مقدس میں ہمیں کہیں بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ خدا نے کہا ہو کہ تو شادی میں جائے گا، وہاں پر جا کر تو ایسے کرنا، میں ختم ہو جائے گی، یہ کرنا نہیں. بلکہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے اختیار کو، اپنی اتھارٹی کو، اپنی پاور کو استعمال کیا اور پہلا معجزہ کیا. وہ پہلا معجزہ میں آپ کو سائنس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. جی وہ پہلا معجزہ کس طرح کا تھا؟ کیونکہ سائنس یہ بیان کرتی ہے کہ دو چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ امیزہ بناتی ہیں، مکسچر ہوتا ہے. مثلا اگر ہم نے کوئی شربت بنانا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پانی ہوگا اور چینی ہوگی یا شیرہ ڈالیں گے، کچھ بھی دو چیزیں ہوں گی تو تیسری چیز کیا بنے گی؟ شربت بنے گا. وہ مکسچر تیار ہوگا. جی لیکن خداوند یسوع المسیح نے وہاں پر انسان کا بنایا ہوا قانون، جس کو ہم کیمیا بھی کہتے ہیں، کیمسٹری بھی کہتے ہیں، وہ قانون کہ دو چیزیں آپس میں مل کر کیا کرتی ہیں؟ تیسری چیز بناتی ہے، مکسچر تیار ہوتا ہے. اور وہ مکسچر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شربت ہو سکتا ہے، چائے ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن خداوند یسوع المسیح نے کیمسٹری کے قانون کو وہاں پر رد کر دیا. خداوند یسوع المسیح نے صرف ایک چیز سے، پانی سے میں بنائی، دوسری چیز مکس ہی نہیں کی، صرف پانی، صرف ایک چیز کے ساتھ میں بنائی. اس میں چینی نہیں ڈالی، اس میں کوئی سیرپ نہیں ڈالا، اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی. تو وہاں پر یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی ہی خداوند یسوع المسیح کا وہ قانون جو قدرتی قانون ہے، جو اعلیٰ قانون ہے، اس نے انسانی بنائے ہوئے قانون کو رد کر دیا اور معجزہ کیا. مجھے یہ بتائیں پاسٹر جی کہ میں کیوں بنائی خداوند یسوع مسیح نے؟ کیا وجہ تھی؟ تو کیا اس وقت کوئی دستور تھا جو کہ یہ بہت زبردست تھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تو ایک قسم کی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جب شادیاں ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہیں، تو میں تقسیم کی جاتی ہے، لوگوں میں بانٹی جاتی ہے. تو یہ میں کیوں بنائی خداوند یسوع مسیح نے؟ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. سب سے پہلے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس کی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہم حوالہ پڑھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو خدا نے مخاطب کیا ہے، ان لوگوں کا کلچر کیا تھا، ان لوگوں کا جس جگہ پہ وہ رہتے تھے وہاں کا ویدر کیا تھا، موسم کیا تھا، سچویشن کیا تھی. جب ہم اس مے کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ آج بھی انگور پیدا کرنے میں دوسری دنیا سے بہت آگے ہے.
यस, वहाँ पर अंगूर की जो फसल है कसरत के साथ पैदा होती है। उस ज़माने में भी अंगूर की फसल कसरत के साथ पैदा होती थी। और जिस तरह आज हम मॉडर्न दौर में हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम कोको कोला उसको पेश करते हैं, ये हमारा कल्चर है। या कोई हम सॉफ्ट चाय ड्रिंक पेश करते कोई हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पेश हम करते सब पानी पेश करते हैं कि जी हमारे मेहमान आए इनको दिया जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही उस कल्चर में भी ये शामिल था कि उनके पास क्योंकि अंगूर की बहुत ज़्यादा वाफर मकदार होती थी, जी जी इसलिए वो उसका जूस अपने मेहमानों को पेश करते थे। जी, और इसके साथ मैं ये भी यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ कि हम ये लफ्ज़ नहीं देखते कि ये वाइन कौन सी है। अगर वाइन में कशीदकारी हो, खमीर उठाया गया हो, तो उसमें अल्कोहल होता है। लेकिन अगर जूस का वैसी फल है, उसका जूस का आपने अंगूर का जूस निकाला है, तो उसको हम अल्कोहल के साथ तशबीह नहीं दे सकते जी, वो अल्कोहल एक अंगूर का जूस जूस है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ये भी कि हम हर रोज़ अंगूर नहीं खाते, ना, या अंगूर भी हम खाते हैं। जी जी, तो बिल्कुल, अगर हम उसका शेक बना लें, अगर हम उसको कर लें, उसका जूस निकाल लें, हाँ। तो फिर हमें वो दूसरे नेगेटिव पहलू में नहीं लेके जाते। हाँ। लेकिन ये सोचने की बात है, हाँ। समझने की बात है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो किस तरह किस मौसम में लिखी गई, किस कौम को मुहातब किया गया, किस तरह का उनका कल्चर था, किस तरह उनकी सकाफत थी, ये हम नहीं देखते और हम तनकीद करना शुरू कर देते। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जिस मट्टी को वो छू देते हैं वो मट्टी जो है कुंदन बन जाती है, जी और जिस बर्तन को वो छू देते हैं वो बर्तन दर्पण बन जाता है। ये बहुत अच्छा गीत भी है, और मुझे ये याद आ गया आपके इस वर्डिंग से कि अंगूर के मोज़े के साथ। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ। क्योंकि खुदा यीशु मसीह के मोजज़े जो हैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। मैंने पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया कि खुदा यीशु मसीह के मोजज़ात जो हैं वो सुपर नेचुरल है, वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ बालातर हैं, बालातर है। अगर हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के देखें तो वो भी अदना कानून को रद्द करती है, क्योंकि बायोलॉजी का ये कानून है कि जब तक दो इंसान मेल एंड फीमेल आपस में मुबाशरत नहीं करते उस वक्त तक नई नस्ल पैदा नहीं होती। इसके साथ ही अगर हम इस बात को भी देखें, जो प्लांट्स हैं, ये दरख्त है, इनमें भी मेल और फीमेल होता है। अगर हम प्लांट्स की जो इल्म के बारे में सीखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इनमें मेल एंड फीमेल होता है, और जब तक मेल एंड फीमेल के ऊपर से एक दूसरे की हवा नहीं गुजरती उतनी देर तक उसको फल नहीं लगता। एक और मैं सादा सी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि पपाया, अगर आप पपाया को काश्त करते हैं तो वो फीमेल्स हैं, उनमें मेल नहीं, तो फल नहीं लगेगा। वहां पर आपको एक मेल जो है वो भी काश्त करना पड़ेगा, फिर जाकर वहां पर फल लगेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश के वसीला से, उसकी पैदाइश भी एक मौजज़ाना पैदाइश है, और बगैर बाप के उसने बायोलॉजी के कानून को यहां पर रद्द कर दिया कि कोई जो है मेल एंड फीमेल का इंटरकोर्स नहीं हुआ, लेकिन वो पैदा हुए। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी लासानी है, वो भी एक लासानी मौजज़े के वसीले से जो है होती हुई हमें नजर आती है। तो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात जो हैं वो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरे खुदा के बंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम साइंसदान जो है वो मौजज़ात पर यकीन नहीं रखते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा क्वेश्चन था अभी आपसे होने, लेकिन आपने मेरे माइंड को पढ़ लिया और आपने ये क्वेश्चन आप खुद ही, वो इस बात पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि साइंस जो है वो इस बात पर यकीन रखती है कि अगर हम चेयर बनाते हैं तो वुड पहले मौजूद थी तो फिर ही हमने चेयर बनाई। बिल्कुल। अगर हम टेबल बनाते हैं जी जी तो वुड जो है लकड़ी मौजूद थी तो टेबल बन गया। एग्जैक्टली, या। और वो एक और इसी तरह की थ्योरी जो है वो पेश करते हैं कि जी इंसान पहले मादा मौजूद था तो इंसान बन गया।
اور اسی طرح آگے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کیمسٹری میں کہ جب تک دو چیزیں نہیں ملتی، یعنی کہ آپ کے پاس اگر خام مال نہیں تو آپ کوئی پروڈکشن یا کوئی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے. ہاں جی. لیکن بائبل جو ہے وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی. وہ ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہے اور کر کے دکھاتی ہے جس کا نام نہیں ہوتا اس کو نام دے دیتی ہے. کوئی چیز بھی نہ ہو تو وہ بنا دیتی ہے. ہمارے خدا کے پاس جس کو ہم مانتے ہیں اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اگر ہم لازر کی موت کو دیکھیں تو وہاں پر یہ قانون تھا، دستور تھا کہ 3 دن کے بعد جو ہے بندہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے جسم میں سے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو میڈیکل سائنس بیان کرتی ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے اس سے زندہ کیا، اس قانون کو رد کر دیا کہ وہ قانون جو اس بات کا ثبوت دے کہ نہیں جی یہ زندہ ہو سکتے تھے کیونکہ ابھی ان کے پاس یہ چیز تھی، ان کے باڈی میں یہ تھا، یہ ابھی کام کر رہا تھا. ان کا باڈی مکمل طور پر میڈیکل سائنس کے لحاظ سے ڈیڈ ہو چکا تھا. یہ میڈیکل سائنس جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 3 دن تک مردے کو جو ڈیڈ باڈی کو دفن نہیں کرنا چاہیے، چوتھے دن کرنا چاہیے. تو ایگزیکٹلی مسیح نے بھی ایسا ہی کیا اس وقت. جی آج سے 2000 سال پہلے سائنس تو اب کہہ رہی ہے جی کہ 4 دن کے مردے کو خدا نے زندہ کیا. حالانکہ جو لازر کی بہنیں تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس انہوں نے کہا آپ لیٹ ہو گئے، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، وہ تو مر چکا ہے. انہوں نے کہا مرا نہیں، وہ سو رہا ہے. تو چوتھے دن خداوند یسوع مسیح نے خود جان بوجھ کر اس چیز کو بتانے کے لیے کہ میں 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اور یہی اس کے معجزات ہیں. جی یہی اس کے لاسانی معجزات ہیں. اس کے پاس اگر ہم دیکھیں اس کے معجزات کی وسعت، صرف یسوع کی معجزات کی وسعت چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. یہ نہیں کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا بس یہی وہ کر سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پاس اختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے میں بنائی، پہلا معجزہ کیا. اس نے مردے زندہ کیے. اس نے ایول اسپرٹ کے جو پوزیسڈ لوگ تھے، جو بری بد ارواح سے تنگ تھے، ان کو اس نے آزادی دی. اس نے خلاصی ان کو دی، آزاد کیا. یہ اس کے پاس اختیار تھا. جی جی. اس کے معجزات جو ہیں وہ بہت بڑی وسعت رکھتے ہیں، بہت ہر ٹاپک پہ. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس نے معجزے کی. جی جی. ایک 38 برس کا ایک مریض تھا جو کہ ایک پانی کے ہلنے کے منتظر تھا، جو کہ اس وقت تک خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزرے. اس نے دیکھا کہ یہ 38 برس کا مریض پڑا ہوا ہے اور یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ جی. اس نے بولا کہ آئے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، یہ پانی ہلاتا ہے تو مجھ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اتر جاتا تو وہ شفا پاتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے بولا کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ تو یہ معجزے کے متعلق کچھ بتائیں کہ 38 برس کے جو بیمار تھا اس کو خداوند یسوع مسیح نے کیسے ٹھیک کیا. یہ بھی آپ صحیح آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں، خداوند یسوع مسیح کے سارے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے بہت بڑے بڑے معجزات کیے. اس نے پانی کو ڈانٹ دیا. ایگزیکٹلی. قدرت پر اس کا اختیار ہے. اس نے پانی کو ڈانٹ دیا. جب کشتی جو تھی پانی سے بھری جاتی تھی تو شاگرد کہنے لگے کہ خداوند تجھے فکر نہیں، ہم مر جا رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہوا کو روک دیا. جی. جو ہے آندھی تھم گئی. تو اس کے سارے معجزات جو ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع کے معجزات جو ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں. جی جی. ناظرین، ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. اگلے ہفتے آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے، کویسچن ہے، ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر بتائے گئے فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نیا جیون ان کرائسٹ. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس کینیڈا.
तेरियां सिफतां दे गानेआं गीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गानेआं गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा वड्डे ते वेले शफकत तेरी वड्डे ते वेले शफकत तेरी रात वेले रहमत तेरी रात वेले रहमत तेरी करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा दस तारा एक साज बना के दस तारा एक साज बना के दीन बरबत खुश रंग बजा के दीन बरबत खुश रंग बजा के करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो यारबा अपने कम्मा तो यारबा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल है कीता करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दिया कारागरियां तेरे हथ दिया कारागरियां बेखुशी दे साज बजावां बेखुशी दे साज बजावां करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र